مرحبا. إذا في استمرار دروس ديال الوحدة الثانية من المقرر ديال ميزابخونتيساج ننتقلو للصفحة 24 مع المكون ديال لا ليكتور. identifier et lire un texte informatif. إذا شفنا في الأهداف ديال هاد الوحدة هادي، شفنا كيفاش نكتبو أو ننتجو واحد نص إخباري. العنوان ديال النص ديالنا لا موسكي حسن II. إذن كالعادة غادي نبداو بالفقرة ديال افون لا ليكتور، يعني قبل ما نقراو النص. observe les photos. quel monument vois-tu؟ إذن بعد ملاحظة الصورة والعنوان ديال النص بطبيعة الحال. دونك quel monument vois-tu؟ ما هو المأثر الذي تشاهده في الصورة؟ Alors la réponse غادي نقولو le monument est la mosquée Hassan II. le monument est la mosquée Hassan II، يعني هذا المأثر هو مسجد الحسن الثاني. Deuxième question. Dis où se trouve ce monument؟ يعني قل أين يتواجد هذا المأثر أو هذه المعلمة، أين توجد؟ الجواب غادي نقولو ce monument se trouve à Casablanca. ce monument se trouve à Casablanca، يعني هاد المعلمة هذه توجد في الدار البيضاء. La troisième question. As-tu déjà visité ce monument؟ هل سبق لك أن زرت هذا المأثر أو هذه المعلمة؟ إن الجواب هنا في هذا السؤال على حسب كل واحد. دونك إلا كنت يعني ديجا سبق لك أنك زرت هاد المأثر غادي تقول وي جي ديجا فيزيتي سو مونيمون. إلا ما كنتش زرتيه، يعني لم يسبق لك أن زرته، فتقول non, je n'ai jamais visité ce monument. Question 4. Selon toi, ce texte va raconter une histoire ou bien va donner des informations؟ على حسب الرأي الشخصي ديالك هذا النص هل سيروي لنا قصة أم أنه سيعطي لنا معلومات؟ إذن بما أن النص يتحدث على لا موسكي حسن II، مأثرة تاريخية عريقة في المغرب، دونك فغادي نقولو سو تيكست با دوني دي زانفورماسيون، يعني هاد النص غادي يعطينا معلومات على هاد النصب هذا أو على هاد المعلمة هادي. دونك ما غاديش يروي لنا قصة، ولكن va donner des informations. حسن. إذا من بعد ما سالينا مع لي كيستيون ديال j'observe et je découvre، غادي ننتقلو pour la lecture du texte. Donc le titre La mosquée Hassan II. Que dire de la mosquée Hassan II? Du ciel, on ne voit qu'elle. Construite sur l'océan, elle ressemble à une nymphe divine. Mais si elle ne reçoit sa divinité qu'au du ciel, sa grandeur et sa beauté, ce sont les hommes qui les lui ont apportés avec tout l'amour. L'art et la technologie dont elle dispose. Sa salle de prière peut accueillir 25 fidèles, son esplanade 90 000. La mosquée Hassan II a une particularité. Sa très grande beauté vient du fait qu'elle réunit l'architecture traditionnelle marocaine et une technologie très moderne. De tout le royaume, plus de 3300 artisans ont afflué pour édifier sur piloter ce monument de 2 hectares. Élevé le plus haut minaret du monde, 175 mètres, après ceux des mosquées saintes de la Mecque et de Médine. Installé un toit ouvrant qui transforme en 3 minutes la salle de prière en une magnifique patio. Sculpté 10 000 mètres carrés de zlige, 67 000 mètres carrés de plâtre, 53 000 mètres carrés de bois. La grande mosquée Hassan II est tout simplement éblouissante. D'après Office national marocain du tourisme. إذن من بعد ما قرينا هاد التكست غادي نحاولو نعاودو نشرحو
بطريقة أخرى. Donc, que dire de la mosquée Hassan II? Donc, عندنا une question. Que dire de la mosquée Hassan II? ماذا عسانا نقول عن مسجد الحسن الثاني? Du ciel, on ne voit qu'elle. يعني من السماء من الأعلى لا نرى إلا هو. يعني لا نرى إلا هذا المسجد. Construite sur l'océan, elle ressemble à une nef divine. يعني وهي منشأة يعني المسجد منشأ على المحيط. Il ressemble à une nef divine. يشبه une nef divine. شنو هي une nef divine؟ دونك عطاونا الشرح ديالها هنا في الصفحة 25. Une nef, un grand bateau à voile. يعني une nef هو واحد باخرة كبيرة بالأشرعة. دونك البواخر اللي كيكون عندها الأشرعة اللي كتقودها الرياح. دونك هنا الكاتب يشبه هذا المسجد à une nef divine يعني بحال واحد باخرة إلهية divine يعني نسبة إلى الإله le Dieu. Mais si elle ne reçoit sa divinité que du ciel, sa grandeur et sa beauté, ce sont les hommes qui les lui ont apportés avec tout l'amour. يعني وإلا كانت العظمة ديال هذا المسجد والقدسية ديالو أو الألوهية ديالو ما كتبان غير من السماء. Sa grandeur et sa beauté, العظمة ديالها والجمالية ديالها, ce sont les hommes qui les lui ont apportés avec tout l'amour. يعني les hommes الناس الرجال هما اللي منحوا ليها هاد العظمة وهاد هاد الجمال اللي عند هاد المسجد هذا. L'art et la technologie dont elle dispose. وكذلك الفن والتكنولوجيا التي تتوفر عليها. Sa salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles. يعني قاعة صلاتها القاعة ديال الصلاة ديالها تستطيع أن تستقبل 25,000 مصلي أو لا مسلم. Son esplanade 80,000 يعني الساحة ديالها يقدر يصلي فيها 80,000 مصلي. La mosquée Hassan II a une particularité. Sa très grande beauté vient du fait qu'elle réunit l'architecture traditionnelle marocaine et une technologie très moderne. يعني المسجد الحسن الثاني يتميز بواحد الخاصية. Sa très grande beauté vient du fait qu'elle réunit. يعني الجمالية الكبرى ديالها ملي كتجينا من لو في يعني من خلال الهندسة التقليدية المغربية والتكنولوجيا الحديثة. مودرن راه عندكم مودرن مشروحة في الكلمات في الصفحة 25. مودرن قالك دو نوتر ايبوك ولا العكس ديال اونسيان. مودرن يعني العكس ديال اونسيان يعني كنقول مودرن حديث اونسيان قديم يعني دو نوتر ايبوك يعني من الزمن ديالنا من العهد ديالنا. De tout le royaume plus de 3300 artisans ont afflué pour édifier sur piloter ce monument de 2 hectares. يعني من جميع أنحاء البلاد المملكة المغرب أكثر من 3300 فنان ont afflué يعني تدفقوا لبناء هذا المسجد. عندكم المصطلح ديال affluer صفحة 25 قالك venir en très grand nombre يعني جاو بأعداد كبيرة. affluer يعني تدفق يعني عدد كبير هائل من الناس. pour édifier sur piloter ce monument de 2 hectares. نفس الشيء عندكم le mot piloter راه تماك مشروح donc de piloter un ensemble de poteaux enfoncés dans la terre pour pouvoir construire un bateau sur l'eau. ببساطة هي الأعمدة. دونك أعمدة اللي قال لك اللي كنديروهم في الماء باش نبنيو عليها البواخر. إذن بحال هاد المسجد راه مبني على أعمدة في الماء. sur piloter ce monument de 2 hectares يعني المساحة ديالو 2 هكتار. élevé le plus haut minaret du monde. élevé
le plus haut minaret du monde, 175 mètres après ceux des mosquées saintes de la Mecque et de Médine. يعني تعتبر أطول منارة في العالم من بعد يعني منارة ديال المسجد الحرام ومسجد المدينة. الطول ديالو 175 متر، يعني ثاني او لا كيجي من بعد هاد المنارات اللي قلنا اللي هما منارة المسجد الحرام ومنارة المدينة. Installer un toit ouvrant qui transforme en 3 minutes la salle de prière en une magnifique patio. إذا قال لك عنده واحد السطح اللي كيتفتح في 3 دقائق باش كيتحول لواحد الباتيو، يعني كيولي بحال واحد القاعة مفتوحة. وراه عندكم لو مو باتيو تماك مشروح. دونك قال كور انتيريور ا سيل اوفير اي ا بلان دو باز كاري، يعني واحد الساحة داخلية بسقف مفتوح اي ا بلان دو باز كاري، يعني والشكل ديالها يكون على شكل مربع. سكولتي 10,000 متر كاري دو زليج، يعني فيها 10,000 متر مربع من الزليج، 67,000 متر من الجبس، 53,000 متر مربع من الخشب. La grande mosquée Hassan II, elle est tout simplement éblouissante. يعني مسجد الحسن الثاني باختصار مبهر. دونك عندكم لو مو éblouissant qui impressionne ou bien émerveille، يعني شي حاجة اللي كتبهر ولا اللي كتعجب، يعني كتبقى معجب. Je lis et je comprends. Choisis ce qui est vrai parmi ces propositions. يعني اختر الأجوبة الصحيحة من بين الاقتراحات التالية. La mosquée Hassan II est construite sur une montagne. مسجد الحسن الثاني مبني أو لا منشأ على الجبال. B. 25,000 personnes peuvent faire la prière en même temps dans sa grande salle. 25,000 مصلي يقدروا يصليو في نفس الوقت في القاعة ديالو. C. Il a un toit ouvrant، يعني هذا المسجد عنده واحد السطح كيتفتح، يعني متفتح. إذن شكون هما العبارات اللي صحيحة؟ دونك الأولى لا موسكي حسن دو إي كونسترويت سور اون مونتاني، واش شفنا في النص بأن لا موسكي حسن دو إلي كونسترويت سور اون مونتاني؟ نو. دونك قلنا لا موسكي حسن دو إي كونسترويت سور لو سيون، يعني مبنية على المحيط، على الماء، مبنيش على الجبل. B. 25,000 personnes pour faire la prière en même temps dans sa grande salle. 25,000 مصلي يقدروا يصلوا في نفس الوقت في القاعة ديالها. نعم، إذا صحيح. في الفقرة الأولى شفنا sa salle de prière peut accueillir 25,000 fidèles، يعني تقدر تستقبل 25,000 مصلي. إذن العبارة صحيحة. سي إلى أن توا أوفرون، يعني لا سقف كيتفتح متفتح. إذا نعم، فالجواب صحيح. شفنا في آخر الفقرة الثانية la salle de prière ou bien installer un toit ouvrant qui transforme en 3 minutes la salle de prière en un magnifique patio. donc هنا كاين الجواب. دونك قلنا في 3 دقائق كتحول القاعة ديالها لواحد الباتيو، يعني لواحد الساحة بسقف مفتوح. La question numéro 6. Combien d'artisans ont édifié cette mosquée؟ كم عدد الفنانون اللي بناو هاد المسجد هذا؟ دونك الجواب كاين في الفقرة الثانية. de tout le royaume plus de 3,300 artisans ont afflué pour édifier sur piloter ce monument. Donc إذن الجواب هو 3,300 artisans. Donc 3,300 artisans. 7. Où se trouve le plus grand minaret du monde? Où se trouve le plus grand minaret du monde؟ أين توجد
أكبر منارة في العالم من خلال هذا النص. إذا دائما في الفقرة الثانية شفنا قلنا بأن مسجد الحسن الثاني هو ثاني أطول منارة في العالم من بعد لا موسكي سانت يعني المسجد الحرام اللي كيتواجد في مكة et de Médine مسجد المدينة. Donc الجواب هنا غادي نقول le plus grand minaret du monde se trouve à la Mecque et à Médine. La question numéro 8, combien mesure-t-il? Combien mesure-t-il? يعني كم يبلغ طوله؟ إذا الارتفاع ديالو قلنا 175 متر. إذا 175 متر. السؤال التاسع combien de fidèles peuvent prier ensemble sur l'esplanade de la mosquée؟ شحال من مصلي ولا من مؤمن ملي كنقولوا fidèle يعني مؤمن peuvent prier ensemble sur l'esplanade de la mosquée؟ شحال من مصلي ولا مسلم ولا مؤمن يقدر يصلي في الساحة ديال هاد المسجد. l'esplanade هي الساحة ديال المسجد. دونك في النص عندنا 80 000 fidèles peuvent prier à la fois dans l'esplanade de cette mosquée. La question 10, quelle est la superficie de la mosquée؟ شنو هي المساحة ديال هاد المسجد؟ دونك شفنا دائما في الفقرة الثانية قلنا on tafle pour édifice sur piloter ce monument de 2 hectares يعني المساحة ديالو هكتاران 2 هكتار. Donc قلنا la superficie de la mosquée est de 2 hectares. غادي ندوزو للفقرة ديال je lis et j'écris. Réponds aux questions. A. Quel est le titre de ce texte؟ العنوان كنعرفوا فين كيكون في الأعلى دائما. Donc le titre هو La mosquée Hassan II. B. De combien de paragraphes ce texte est-il composé؟ شحال من فقرة مكون لنا هذا النص. Alors ce texte est composé de 3 paragraphes. Il est composé de 3 paragraphes. La question 12. Entoure dans le texte les mots qui désignent les matériaux utilisés dans la construction de la mosquée. يعني أحيط في النص على الكلمات اللي كتعني المواد اللي نشأنا بهم المسجد هذا المسجد. دونك هاد لي ماتيريو شنو هما لي ماتيريو اللي زينا بهم هذا المسجد او بنينا بهم هذا المسجد. اذن هاد لي ماتيريو راهم في الفقره الثانيه في اخر الفقره الثانيه تحت الصور. دونك شكون هما هاد لي ماتيريو؟ دونك لي ماتيريو سون لو زليج لو بلاتر اي لو بوا. زليج لو بلاتر اي لو بوا. La question numéro 13. Du ciel, on ne voit qu'elle. Qu'on remplace elle dans cette phrase. هذيك الجملة اللي عندنا في الفقرة الأولى. Du ciel, on ne voit qu'elle. من السماء لا نرى إلا هي. قالك على من تعود كلمة ديال elle. Donc elle لا على من كترجع. Donc le mot elle dans cette phrase, elle remplace la mosquée Hassan II. Ou bien il renvoie sur la mosquée حسن II. يعني كترجع على مسجد الحسن الثاني. يعني عوض ما نكتبوا مسجد الحسن الثاني عوضناها بال. يعني هاد ال كترجع على مسجد الحسن الثاني. ندوزو الفقرة ديال جو ميفالو آخر فقرة عندنا في هاد الدرس. Trouve les verbes aidés à quel temps et sans conjuguer. يعني أوجد الأفعال في هاد الجمل اللي عندنا A B et C وقول لنا في أي زمن مصرف الأفعال. دونك عندنا لا phrase A. Construite sur l'océan, elle ressemble à une nymphe divine. يعني منشأة ولا مبنية على المحيط تشبه لأن في الفرنسي لا موسكي مؤنث ماشي بحال العربية. Elle ressemble à une nymphe divine. يعني تشبه أو لا يشبه باخرة إلهية. باخرة إلهية. دونك هنا لو فيرب شكون هو لو فيرب اللي عندنا هو ressemble. دونك لو فيرب هو ressemble et les conjugué au présent de l'indicatif. Donc trouve le verbe et dit à quel temps. Donc le verbe هو ressemble et les conjugué au présent de l'indicatif. B.
La grande mosquée Hassan II restera toujours éblouissante. المسجد الحسن الثاني سيبقى دائما مبهرا. Donc le verbe هنا هو restera, c'est le verbe rester. Il est conjugué au futur simple. Conjugué au futur simple. C'est plus de 3300 artisans ont afflué pour édifier ce monument. يعني أكثر من 3300 فنان جاءوا لبناء هذه المعلمة. Donc le verbe هو ont afflué. Ont afflué. Donc c'est le verbe affluer au passé composé. Donc, il est conjugué au passé composé. La question 15, c'est 3 informations que tu as retenues de ce texte. يعني أذكر لنا 3 معلومات يعني تذكرها من هذا النص أو اللي كتشدها من هذا النص. إذا تقدر تقول أي 3 أفكار شديتها أو لا يعني استفدتها من هذا النص. مثلا que la mosquée Hassan II elle est construite sur l'océan, hein, qu'elle est le plus haut minaret du monde après ceux de Mosquée Sainte et de la Mecque, etc. Et que ça, par exemple, sa salle de prière accueille 25 000 fidèles, etc. La question numéro 17, ou bien 16 plutôt, cite le nom d'autres monuments historiques du Maroc. Cite le nom d'autres monuments historiques du Maroc. يعني أذكر أسماء بعض المآثر التاريخية الأخرى ديال المغرب. أذكر لنا بعض المآثر التاريخية. ممكن تذكر لنا مثلا لا تور حسن، لا تور حسن أو بيان لا كتبية أو بيان لو موزولي محمد V اللي شفنا في كومينيكاسيون etc. دونك كاين العديد من لي مونيمون هيستوريك في المغرب تقدر تذكر. آخر سؤال، dans quel pays se trouve la Mecque et Médine؟ في أي بلد يعني توجد مكة والمدينة؟ الجواب غادي نقولوا la Mecque et Médine se trouve en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. مكة والمدينة كيتواجدوا ولا توجدان في السعودية. السعودية بالفرنسية هي l'Arabie Saoudite. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، هذه الحصة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.